କିନ୍ତୁ ବିଜେଡିର କୌଣସି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ ଡବଲ ଶଙ୍ଖ ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ ଏଠି ଡବଲ ଶଙ୍ଖ କହିବେ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଆମଦାନୀ ନେତା ଯିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭାରି ପଡୁଛି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୋଉମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏଇ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଯୋଉ ଲୋକ ଆମଦାନୀର मंत्री नेता बा विधायक हवाक आसी विधानसभा को आछंती ये स्वप्नर रही पारे बोली मु भाबुची बीजेडी रो जो लोक माने जो माने स्वाभिमान से माने ताको शीघ्र ग्रहण करि पारुना एटा ताकर प्रॉब्लम वर्तमान विधानसभा को जीवा पई एटा स्वप्न रे होते रही पारे तापर सेकंड कथा होची आज्ञा जेतेबेले से आम अलगा दल थिले कांग्रेस दल थिले स्वाभिमान भाव थिले से जीतुले ताको हराई दिया